ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। स्वयं को ब्रह्म मने करिबा बा ब्रह्मरे लीन होइजिबाकु निर्वाण बा मोक्ष बोली वैदांतिक दर्शन कहे, किंतु यह गीता समर्थित नुहे बोली लेखक एही अध्याय निजर स्वतंत्र विचार प्रकट करिसंती। स्वकीय स्वतंत्र बोधज्ञान आधार रे कर्म संन्यास योगरे प्रतिपादित विषय वस्तु को व्याख्या करने जाई लेखक एथिरु मोट 28टी श्लोक ग्रहण करी 4टी आध्यात्मिक विषय रे विभक्त करिसंती। सेगुड़िक ହେଲା संन्यास और कर्मयोग मध्य किए श्रेष्ठ। श्लोक 2 रु 6 कर्मयोगीर विशेषता। श्लोक 7 रु 13 परमात्मा पाप और पुण्यर कर्ता नुहंती। श्लोक 14 रु 17 एवं ज्ञानी और जोगर स्वभाव और लक्षण 18 रु 19। षष्ठ अध्याय ध्यान योग। उपनिषद और वेदांतरे कर्म को ज्ञानर अंतराय मनकरी कर्म संन्यास उपरे प्राधान्य दिया जायछि, किंतु गीतार मौलिक ज्ञानर सूक्ष्म प्रणिधान कले जना जाए जे ज्ञान हेउछि कर्मर भित्ति। ईश्वरीय प्रेम और भक्ति हेउछि समस्त योगर परिणति। आभ्यंतरीण त्याग ही प्रकृत संन्यास, बाह्य त्याग नुहे। आभ्यंतरीण आत्मशक्ति द्वारा काम क्रोध को जय करने हेब। यह हेउछि संयमर यथार्थ रूप। आभ्यंतरीण त्याग अभ्यास कर्म करिबा ही सिद्धि और मुक्ति लाभर सहज पंथा। मन स्थिर और नीरव हेले अंतरस्थ आत्मा को अनुभव करि हुए। स्वभावतः चंचल मन को शांत करिबा सहज न हेले मध्य दृढ़तार सहित अभ्यास कले यह क्रमशः संयमित और नीरव हुए। संयम, श्रद्धा और उपयुक्त विधि अनुसरण पूर्वक निरंतर अभ्यास ही सिद्धि प्रदान करे। निजस्व विचार शैली रे उपयुक्त विषय गुड़ी को प्रांजल भाव रे एही अध्याय थिबा विभिन्न शीर्षक रे बुझाइबाकू प्रयास करा जायछि। एही अध्याय मोट 40 गोटी श्लोक निर्वाचन करी सेगुड़ी को 6टी आध्यात्मिक विषय रे विभक्त करा जायछि। सेगुड़ी ହେଲା जोगारूढ़ पुरुष और कर्मयोगींकर लक्षण। श्लोक 1 रु 9 ध्यान योगर आसन और विधि। श्लोक 10 रु 17 ध्यान योगर साधन और सिद्धि 18 रु 26 ध्यान योगी मानकर अनुभव। श्लोक 27 रु 32 मन निग्रहर कौशल। श्लोक 35 रु 36 और जोग भ्रष्टर गति। श्लोक 40 रु 45। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। वैदांतिक दर्शन आधार रे एही अध्यायर केतेक श्लोकर व्याख्या करने जाई भाष्यकार माने कहती जे एही विश्व हेउछि प्रपंच अज्ञानता और मायार खेलघर। एही संसार रे बारंबार आवागमन चक्र रे जन्म मृत्यु चक्र न आसिबा ही मुक्ति। जगत मिथ्या भ्रांति। गीतार मौलिक ज्ञानर उपस्थापना पूर्वक लेखक स्पष्ट करिसंती जे उपरोक्त विचार ईश्वरीय मतर परिपंथी। एतद् व्यतीत एही अध्याय रे अवतार और अवतरण मध्य पार्थक्य दर्शा जायछि। एही अध्याय रे 30टी श्लोकरू 5 श्लोक को 5टी विभाग रे विभक्त करा जाई ज्ञान और विज्ञान संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण उपरे यथासंभव आलोचना करा जायछि। श्लोक क्रम रे जो आध्यात्मिक विषय गुड़िक शीर्षक उपस्थापन करा जायछि सेगुड़िक होला विज्ञान सहित ज्ञानर वर्णना। श्लोक 1 रु 7 परमात्मा बीज स्वरूप। श्लोक 13 रु 19 देव उपशाक माने केवल भावनार फल पाती। श्लोक 20 रु 23 परमात्मा का सर्वोत्तम परम स्वरूप। श्लोक 24 रु 30। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग। यही अध्याय रे आध्यात्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञर ईश्वरीय ज्ञान सम्मत अर्थ प्रकट करा जायछि।
ରୂଢ଼ିବାଦୀମାନେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଏହା ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଲେଖକ ସହିତ ପାଠକଗଣ ଏକମତ ହେବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭାଜିତ ଏକ ଅଂଶ ରୂପରେ ଅର୍ଥ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ବା ସ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନମୟ ବିକାଶର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଅଧିଭୂତ। କ୍ଷରଶୀଳ ଶରୀର ଅଧିଭୂତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଅଧିଦେବ। ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେହରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଧିଯଜ୍ଞ। ଅଧିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରିତ ଅଧିଯଜ୍ଞଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ର, ଶୁକ୍ଳ ମାର୍ଗ ଓ କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗ ଆଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବିବେକସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୋଟ 26ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, କର୍ମ, ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଦୈବ ଓ ଅଧିଯଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ। ଶ୍ଲୋକ 3ରୁ 7 ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗର ବିଧି ଓ ସିଦ୍ଧି। ଶ୍ଲୋକ 8ରୁ 16 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ର ଏବଂ ତହିଁରେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ। ଶ୍ଲୋକ 17ରୁ 19 ଜଗତର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବର ପରମ ଗତି ଓ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 20ରୁ 21 ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ମାର୍ଗ ଓ କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗ, ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବର ଗତି। ଶ୍ଲୋକ 23ରୁ 28। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ, ରାଜବିଦ୍ୟା, ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ମୟା ତଦମିଦଂ ସର୍ବଂ ରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଟୀକାକାର ଏକଥାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦାନ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତାର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଲେଖକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକମତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଟୀକାକାରମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର କାମ। ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କାମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ରହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥାକୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତି ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ମୋଟ 34ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ 6ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐଶ୍ୱରିକ ଯୋଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଶ୍ଲୋକ 1ରୁ 6 ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିନାଶ। ଶ୍ଲୋକ 7ରୁ 10 ଆସୁରୀ ଓ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ଲୋକ 11ରୁ 15 ପରମାତ୍ମା ସର୍ବୋପରି। ଶ୍ଲୋକ 16ରୁ 19 ସକାମ ଓ ନିଷ୍କାମ ଉପାସନାର ଫଳ। ଶ୍ଲୋକ 20ରୁ 25 ଓ ପରମାତ୍ମା ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। 26ରୁ 34 କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।